Civic Action Program Any Reason ni singaw Borma Haulini Dozibrinong SSB Sima Onselni Subongporno Porongthai Habapari Khungdong. Dini Baksa Jillani Subonkata Noblangaw Dozibrinong SSB Civic Action Program Any Reason ni Gezerjong Sima Onselni Laimonporno Basic Computer Course are Basic Tailor Course ko bekhyawnai jayo. Civic Action Program Any Reason ni Gezerjong Sima Onselni Laimonporno Basic Computer Course are Basic Tailoring Course bekhyawnai habapariawno gahai alasi महरै बाहागो लादों बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर'आ दजिब्रैनं एसएसबी बर्मा हाउलिनि कमान्डेन्ट एनके थामथा आरो आरके सिंहजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला आक्सुनि आफादगिरि राजु सुबेरि बिथांमोनहा बाहागो लायो मख'नो गोनांदि गासै दानसेनि हाबाफारिजों बेसिक कम्पिउटार कर्स आरो बेसिक टेलरिं कर्सनि सोलोंथाइ होनायाव सीमा ओनसोलनि सा 100 सोलोंसाफ्रा बाहागो लागोन बागानपारा समष्टि अन्तर्गत सुबुनकाटा कम्युनिटी हলত 62 SSB बेटेलियनर यात 64 SSB बेटेलियन कमान्डेन्टर जरियते यात एटा ट्रेनिंग प्रोग्राम आरम्भ हब दे यात बेसिक कम्पिउटार आरो टेलरिंग ट्रेनिंग ये दुयोटा विभागत यात ट्रेनिंग हब निश्चय এই ट्रेनिंगर जरियते आमार जिखिनि এই অঞ্চলৰ নিবনুৱা যিখিনি যুৱক যুৱতী এই যুৱক যুৱতীসকলে নিজক যি আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ যি এটা ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাখিনি নিশ্চয় ইয়াত যি বাট এই বাটটো পাব আৰু আমি দেখিছোঁ এছএছবি জোৱানসকলে বা এছএছবিয়ে অকল হি এটা ট্ৰেইনিংটো নহয় প্ৰশিক্ষণটো নহয় ইয়াত বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ তেখেতসকলে দিয়ে যেতিয়া আমি প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত মানে কোকৰাঝাৰত মানে বিটিআৰ চৰকাৰত মানে আমি বহিছিলোঁ এই সময়ৰ পৰা আমি ইয়াত দেখিছোঁ দে এছএছবি সকলে ইয়াত বিভিন্ন এই সুবনকাটা অঞ্চলে হওক পাৰ্কিজুলি অঞ্চলে হওক বা নিকাচি অঞ্চলে হওক ইয়াত বিভিন্ন যিখিনি প্ৰশিক্ষণ এই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো তেখেতসকলে লৈছে আৰু ইয়াত তেখেতসকলে দেশক সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে আমাৰ যি এই অঞ্চলৰ যিখিনি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল এই যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ দি তেখেতসকলক মানে পাৰ্গত বনাই এটা বিভাগত পাৰ্গত বনাই যি এটা স্বনিয়োজন এই স্বনিয়োজনৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে কৰি দিছে আৰু সেই কাৰণে মই তেখেতসকলক সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি যেহেতুকে নতুন শিক্ষা নীতিৰ আধাৰত আজিৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে কি ক'ব নাই এতিয়াতো সমগ্ৰ ভাৰততে নতুন শিক্ষা ইয়াত আৰম্ভ হৈছে 2020 এই হিচাপত ইয়াত মানে আজি যি 2023 চন এই 2023 চনৰ যি কি কয় এইটো যি মেট্ৰিকৰ মানে চূড়ান্ত পৰীক্ষা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ দ্বাৰাই আমাৰ যিখিনি মানে অসমৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে অসমৰ যিখিনি যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলে মানে সফলতা অৰ্জন কৰিব আৰু আমি আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিখিনি বিভিন্ন যিখিনি প্ৰতিযোগিতামূলক যিখিনি মানে প্ৰতিযোগিতা হ'ব ইয়াত নিশ্চয় আমি খুব মানে সৰলতাৰে আমি নিশ্চয় ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব आज सशस्त्र बल 64 वाहिनी बर्मा कैंप हावली के द्वारा इसके यूआर में उत्तर कुची के सोमकाटा जो कम्युनिटी हॉल है इसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स और टेलरिंग कटिंग का ट्रेनिंग प्रारंभ किया गया जिसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स के लिए 50 पार्टिसिपेंट कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए 50 दोनों जगह से सोमकाटा और कुमारीकाटा से साथ ही साथ जो टेलरिंग के लिए है ये कुमारीकाटा और सोमकाटा दोनों जगह चल रहा है इसमें भी 50 हैं टोटल 100 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इसमें भाग लेंगे जिनको ट्रेनिंग करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा ये प्रोग्राम भारत सरकार के नेतृत्व में हम चला रहे हैं हर वर्ष ये प्रोग्राम चलता है इस बार भी चल रहा है और आने वाले सालों भी ये प्रोग्राम चलता रहेगा एसएसबी चलाते रहेगी बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन
बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बाइगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।